Anda kembali di Kompas Sport Pagi, saya Gita Maharkesri. Pemain naturalisasi asal Belgia, Sandy Walsh berpeluang dimainkan pada laga FIFA Matchday melawan Turkmenistan di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Peluang ini akan jadi debut Sandy Walsh bersama timnas setelah 3 kali gagal membela pasukan Garuda. Timnas Indonesia Senior terus mengasah strategi dalam pemusatan latihan di kota Surabaya menjelang laga FIFA Matchday melawan Turkmenistan hari Jumat besok di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga Timnas Indonesia melawan Turkmenistan menjadi kesempatan perdana bagi seorang pemain naturalisasi asal Belgia, Sandy Walsh. Sandy mengaku sangat antusias dan bergembira bisa bersempatan kembali membela skuad Garuda setelah 3 kali gagal karena cedera. Pemain asal klub Cafe Mechelen Belgia ini mengaku sangat emosional bisa mencetak gol pada pertandingan hari Jumat besok untuk menaikkan ranking FIFA. To be honest, I'm just focused of being healthy, being ready for Friday. I think a lot of emotion will come if I could score a goal, and but the most important is to do a good performance with the team, to get points for the FIFA ranking, and that's the goal for coming Friday. Dalam laga FIFA Matchday melawan Turkmenistan, Timnas Indonesia Senior juga meminjam 3 pemain Timnas U23. 3 pemain U23 tersebut yakni Alfian Dewangga, Zaki Asraf, dan Doni Tripamungkas. Nyoman Denny, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.